Hello, good day researchers. So welcome to Practical Research 1 with me, and I am Ms. Zhang, and we are going to discuss today what are the things you need for the interview and how are you going to do the interview. So let's start. Of course, we have to have the transmittal letter wherein we are going to ask our beloved principal, Dr. Abelardo Titejo Jr., if it's okay to conduct the research. I have an example here, so you can follow the example in the format. It's grade 12 DI because this is from last semester, and the one who will be the signatory here si Kuan, group facilitator, so mga group representative and working on. Okay, so just fill in the blanks dun sa strand, dun sa title sa inyong study, and then dun sa inyong purpose, investigate on, and then grade 11, 15 mga respondents ninyo. And then that's it. You have to ask permission first. And once it's settled, next is we need to discuss the informed consent letter to our participants. They have to be aware, especially the part nga i-record the ayang interview. Okay, so again, i-discuss ang informed consent letter. And then for the interview questions, Miss, how are we going to do the semi-structured interview guide questions, which is our research instrument? Okay, so that answers your question. In this column here, ibutang na ko ang mga example nga SOP questions that you have. And then sa part din is ang actual interview questions nga inyuhang kanang ipangutana. Again, semi-structured siya. Kay pwede rin ka mag-add og mga pangutana during the actual interview. So, for example, what are the challenges? Kasagaran na amon jud na what are the challenges sa inyong mga study. So, you can, ang inyong interview guide question kay mahimong, what are your challenges? Sa Cebuano frontline worker, and then ay mga follow-up questions. Can you elaborate on that? Is there anything else you would like to add? Would that be all? What are the coping mechanisms? So you can ask, what are your coping mechanisms as a frontliner or frontline worker? What are the possible reasons for students not failing grades? So this is the SOP question. And then, what are the reasons you had a failing grade? Isa may mga rason nga na kay failing grade, okay? And then, follow-up questions, can you elaborate on this reason? Is there anything else you would like to add? Okay? And then, SOP question, what are the perceived effects of students who have a broken family? Yeah, inipangutana, pwede ka makaingon nga, how were you affected as a child of a broken family? Or what are its effects on you, coming from a broken family? Okay? And then, another question, what are the advantages of smartphones for online learning? Mo na ang SOP questioning mo. In interview, you can ask, what do you think are the advantages of using smartphones while learning via online? Okay, do you want to add anything? What are the disadvantages? The same, what do you think are the disadvantages? Mo na siya interview. What are the positive experiences of students who took computer programming course? So, mga tanong ka, what do you think are the positive experience you had katong you took the computer programming course? Would you like to elaborate? Would you like to add? What are the negative experiences daw? So, ask ka, what do you think are the negative experiences you had when you took the computer programming course? So, ingon na naon pag-transform ang SOP question to semi-structured interview guide questions. Okay. Now, to have a clearer picture, inig ka-present nato sa data once man na ang interview, i-present naman ang data. So, the presentation would look like this, mao na mga themes nga nakuha nato, disadvantages, money advantages, and then na disadvantages, and then, okay, presentation of themes, theme number 1, sub-theme number 1, inga na naon siya, and then, this is the line from the actual interview nga imo siyang ibutang sa presentation. Kay, of course, mao man na pag-interpret sa data, gikan man siya sa imong respondent, gikan sa ilang answers. Sub-theme number 2, then, okay, pwede sa lang din ha. And then, so I am presenting this everyone, researchers, para you will know ba nga, okay, since importante man nga naa kay mga lines nga
i-present, diba? Because these come from the answers man sa inyong respondents. So, ikaw, inig pangutana nimo, you really have to be very mindful sa inyong pangutana para makakuha ka og data, necessary data. So, ina na, taas-taas yun na siyang presentation. Okay. No, and then na example din hi. This is from, and then the title of their research paper is Lived Experiences in the News Amid COVID-19 Crisis, niya, Phenomenology man siya. Then if you have noticed, yung ani sad siya, presentation of the themes, so one, impact on mental health, then positive experience, the ways of coping the crisis. Then if you've noticed, na-adjud siya mga, these are actual mga answers from your informants. That is why it makes sense nga, okay, that is why you have to record the interview, no? Because after you will, after the interview, inyo man ang i-listen, tapos inyo ang i-transcribe. So, whatever ang nakita mo during the interview, you have to transcribe that. So, isulat na nimo word per word unsay mga answers, unsay nahita mo sa interview. Okay, so, that's why it's important, you as a researcher, when you do the interview, you really have to be mindful of the questions you are asking, guys, para ma-answer nimo ang imuhang mga questions SOP. So, di ba, na mga inana. Positive, and then positive experiences. Honestly speaking, it's been a very good for me because I started practicing hygienic practices, which helped me in the future. I have gotten more time with my family, comfort of my house, I'm getting the rest I need, I've gotten more time to connect. Okay, so mana siya gipang actual gipang sulti sa mga respondent. Alright. Alright, so researchers, here is an example of how an interview will look like. Researcher ko. Hi, I am one of the researchers di and mag-interview unta ko nimo karong adlaw if okay ra nimo nga mag-interview. The informant. Yes, okay ra jud. Okay ra ko pa-interview karon, free ra pud ko. Sige, that's good. Kanang before data mag-start sa interview, would you like me to, mas gusto nimo mag-Bisaya tas at interview or mag-English or English Bisaya sagol, as may mas kanang comfortable sa imuha di ay. Yes, pwede ra mag-Bisaya, mag-English, sagol, it's okay. Paanang pwede ra yun. Sige, thank you kaayo. Thank you kaayo, miss, or ma'am, or sir, for taking the time nga to participate sa among research. Before di ko mag-interview, ako lang din i-explain ang among informed letter, informed consent letter, ha? Sige, sure. Consent na ka. Okay, so ang title sa among study di ay ma'am, miss, or sir, mo ni siya, and then ang purpose namo is kani, and then there's a possible discomfort di ay kay considering that our topic is lived experiences of students in COVID-19 crisis niya kanang basin along the way na ako'y mga pangutana labi na sa challenges ng personal sa imuha. So there might be a little discomfort on your part niya mo ni benefits nimo, no? And then voluntary ra gid ang participation niya, you can withdraw from the study anytime. So dili ni siya walay pinugsanay, no, nahitabo. And if you want to withdraw from the study, if dili nakaganahan, pwede ra jud ka moingon, and we really respect that. That's one of your rights as our research informant. And then confidentiality, as researchers, everything nga mahitabo sa interview karon, mag-gather ng mga data, it will all be used for research purposes, and dili siya kana mo katong mo leak because it's confidential, and that is our promise, no, as the researchers of this particular study. And we swear, no, we will really protect the data nga among mag-gather gikan sa imuha. And then in line mag-ask ng information nga mo record ni sa interview, because the interview that we will get, it's where we how we analyze mangod our data. So need na mo nga i-record siya, so mag-ask ng information nga i-record siya. Again, don't worry, we will of course follow Data Privacy Act, and rest assured, everything you will share sa karong interview na to karong adlaw kay it will be confidential between you and me ra gid siya. So kanang ay pangutana about sa consent letter, wala ta klaro na siya.
So kanang mo hatag kasi mong voluntary participation, and if nakasabot na ka atong tanan, please lang ko og sign ani amo ang document, mag-ask lang ko sa imong e-signature. Yeah, sure. Kanang kanan ba yun? Ano, sige. Okay. So, you will give na the copy, no? And then, pwede ta jud nga to follow lang ang signature if ever dili sila makahatag dayon sa kana nga signature. And then again ha, this conversation is online na rin siya ha, because again, to remind everyone that our interviews will be done call or video call, and walay face to face. So naganana ako kay para for the purpose of si researcher ni and then si participant ni. Okay? Alright, so I hope you're getting the picture. So mana, of course, mana ask sa consent ana, and then mag-start na ka sa interview. Alright, so here's an example of how the interview would look like. So alright, so okay, mag-start na ta sa interview. So kanang ako di ay si Joanna, and ako ang facilitator sa amo ang group niya. Sige, maghinay na ko og kanang ask. Hey, by the way, before ko mo begin sa ako ang questions, how are you today? Or kamusta man ka today? Or kamusta man ka pangadlaw? Okay naman, So, I hope comfortable na ka. Ingna lang po if kanang dili ka comfortable dinha no, or kanang I hope okay ra jud karon nga mo participate jud sa among interview. Yes, salamat kayo sa imong concern, and okay ra jud kanang dili man kay saba diri sa among house karon, and yes kanang I'm willing to participate and answer your questions and mo-apil sa inyong research. Salamat jud kaayo kanang ang una day nga pangutana kay kanang no ganihan nag-mention naman ko sa title niya. Akong first question kay what are your challenges as an adolescent no nga naka-experience sa COVID-19 lockdown, and katong nag-lockdown niya, nag-quarantine. So how kasi mga challenges nga na encounter nimo, or kanang unsa may mga kalisod nga imong nagian, sa mga experiences nga imong ma-recall ba nga kanang naglisod ka, unsay challenges adto kanang daghan bitaw og kogma hunahunaan na challenge. Siguro kanang usa sa challenges kay kanang mas ni grabe akong anxiety adto bitaw. So labi ng lockdown. What do you mean kanang ni grabe mo anxiety? Can you please elaborate on that, or can you kanang hatagan og more nga explanation adto, like you mentioned no more anxieties. Can you please elaborate? Yeah, sure. Kanang before pa jud walay pandemic, kanang nanam jud yung mga anxiety no nya kanang, and then katong pag lockdown mas ni grabe ang akong anxiety, and then kanang there was a point gani nga I was thinking no hala uy hadlok ani uy, what if ko masakit ko, or what if na ma-COVID ang ako pati nga siya rabay sige trabaho niya. What if akong mama ma-COVID no niya, magsige siya adto og grocery mamalit ana ba niya, ni add dito siya sa akong anxiety niya kanang ana gani mo gani kung hadlok ko sila kanang what if masakit ana niya. Sus, mahal ra pa kaayo ang mga kanang ospital karon ana, mao yun na siya usa sa akong mga ma-share. I see. So na kay anxiety no, because kana basin kasakit ana makuha nimo ang virus. Aside from kanang ni grabe imong anxiety as imong ganiha, unsa may laing na kanang challenges nga imong ma-share during kanang lockdown ana? Siguro aside from anxiety so man ha kanang kuan siguro kanang kanang ning ay sa kapoy kay kanang wala eskwela ato no niya ana wala gani koy like i-look forward ina na gani niya
murag balik-balik lang kanang kadadlaw niya na bored jud ko sa balay like sa una mo gud kay kanang naadjud ko time like after sa dismissal before kay mag kanang kita mi sa ko mga barkada ni mga on mi sa 7-Eleven ngina bali nya mo tumura siya kanang na bored kay ko sa balay nga murag basta ay weird jud kay ito siya kay anak na kanang naraman sa balay niya kana ganing nana nga feeling I don't know if experience ka na no niya something I see so na bored ka since na lockdown na sa balay. Okay, so researchers. Okay, so in ana siya ang conversation since you are asking questions from your informants if naa siya ihatag na answer like kato ganiha sa example niya na siya nga kanang kanang na anxious ko or na ko'y anxiety dili na ka mo stop at that so mo ta na jud ka mo bitaw na dinhi sa example nga okay so can you elaborate on this no so imo jud na siyang palawman para ikaw as a researcher makuha nimo no ang essence of the lived experience again phenomenology no unsa ma-describe nimo ang phenomenon via the lens of the ones who experience that again di ba so ingon ana siya that is why di ba semi-structured kay even though wala siya sa imong mga pangutana nga pangsulat na daan diri you can add kay depende man sa answer sa imong respondent no ato ganihan ni answer siya nga na bored daw siya sa balay no kay ana lagi lockdown so ana pwede ka mangutana okay kanang na bored ka and then ana pwede rin mo siya i-follow up no ang ihang answer so ikaw researcher maminaw kag tanong no then while listening, of course, mag-take down notes ka. Pwede na gani nga. Sample, naka-index card with you niya. While doing the online interview, mag-write down ka. Naka-mention siya. Gusto yung dimension ka ng anxiety. Okay, so, para since imo naman nasuwat sa imuhang notes din hing anxiety, pwede na nimo siya i-follow up nga o can you elaborate on that, no? So, ingon ana siya researchers ha, para kamo makakuha gid mo og rich nga data gikan sa inyong respondents. So, mana siya atong pangutana sa challenges. So, let's have another question. Okay, salamat kayo sa pag-share, no? Sa imong challenges. So, let's move on sa ato ang mga next nga part, no? Talks about coping mechanism. So, and then, mo nang importante nga nagkuan ka, di ba? Ganiha, sa to anxiety, tapos na bored siya sa balay. Okay. So, naka-mention ka ganiha, nga usa sa imong challenges kay anxiety mas ni grabe mo ang anxiety no and then how do you cope with that man dun sa man nimo siya pag-resolve ang kana siya nga challenge nimo kuan ka ng amo ay weird bitaw ka ano kay kanang daghan lagi kay time no sumuko sige tag scroll sa phone ya bakit ako adto og karang like meditation or something ya akong gitry nga bitaw no mag-meditate okay, of course there's no harm in trying so I think weird kayo kat nag-meditate ko noon niya. Pag una mo weird jud kayo siya pero kadugayan mag anad ko nga mag-meditate ko ini ka kanang morning no niya naka-help ito siya sa akong anxiety. Okay. Wow, that's kanang can you also share on sa man imong meditation nga practices no na something like that. Yeah. Another ganiha naka-mention ko sa challenges nimo nga na bored ka ana so unsa may imong kanang gibuhat ani no kay ganyan mention na board ka kay usually naanad ka before nga after sa dismissal ana mulakaw mo ka dito sa imong mga friends ana so karon is usa sa challenges nimo na board ka ginsa man nimo pag-resolve or di-address nimo noon sa nimo pag-cope kanang kuan no so grabe kayo ka board niya since the time niya kanang ako kay hilig sa dugat magsuwat-suwat so kana akong gikuan gihone ang ako ang writing skills unya usa sa mga stuff na nakaka-entertain ako before kay K-drama like I stand K-drama so inana no niya alright so researchers ingon ana ha so that's why ikaw while listening maminaw jud ka sa very carefully no and then take down notes pud ka sa unsay answers sa imong respondent so that you will have the right follow-up questions niya. Ni kadto nimo sa coping, mabitaw nino pares man gid ang challenge of coping. So kung na siya gi-mention nga challenge, ini ka next part ana imo jud na siyang pangutan-on giunsa to niya pag-address, giunsa niya pag-resolve, giunsa niya pag-cope. Di ba mo na nga sa pangutana, you have shared, no? How do you cope with this challenge? So I hope nga naklaro na siya researcher sa. So ikaw in-interview maminaw jud ka sa answers and then i-follow up, i-process pud nimo ang answer dili lang kay
okay man na, no? Na conversation gud mo sa imong informants. Then kani mga rason, oh niya, if naa sa imong questions nga kanang naapay coping strategies sa ilang mga kanang na failed grade o yun sa manila pag overcome, yun sa manila pag resolve to nga nahagubong sila, no? Stuff like that. And then if advantages, yeah, kung sa disadvantages, mga lang siya magmayon sa mga aside from that, so may advantage ni mo mahatag, o sa may disadvantage ni mo mahatag. So may positive experiences ni mo. Okay? So, especially sa katong mga naay questions na challenges and coping, since Paris man gyud na siya, if nahatag siya kani nga challenge, ang utanag yun sa na niya pag-cope nga challenge, no? Yun sa pag-address nga challenge, mo gyud na siya. And then, yeah, unsa may mga epekto adto nga nga na, okay, I see. So, ana, no? To the skill, no, of asking questions, you really have to hone that researcher. So, I hope that it's clear. And then, if mahuman na ang interview, so, mao na to siya tanan nga mga data nga ako ang needed. Thank you kayo, Miss, Ma'am, or Sir, no, for taking the time na kanang ma-interview ka na mo karong adlaw. Salamat jud kaayo in behalf of my my team in research. Thank you kaayo sa paghatag og time. You're welcome. Okay jud kaayo, no worries. Kanang I'm happy also nga part ko sa research, and I wish you well sa inyong research writing. Thank you kaayo so much again, ha. And then yes, kanang we will if you want a copy of our research, if ganahan ka, yes, kanang we will definitely give you a copy if you ask. Then natadra kong contact information sa consent letter. Sige, thank you. And most of course, you really have to say thank you, magpasalamat ka, no, because they are giving you that time nga maka-interview. So, that's it, no, for the entire interview. And again, in ato nga mga conversation, so more or less, moabot siya og mga 7 to 10 minutes, at least, no, minimum, then maximum if kanang grabe jud kayo imong pag-ask, no, and then if especially if grabe kay mo share ang imong respondents, like daghang ka siya masulti, ikaw daghang kay kag ma-take note, no, niya, okay, can you elaborate, ana na, mas mutaas na, mabot na siya 20 minutes, no, or 30 minutes. So, anya naay uban nga respondents nga ugmay kay og answer, so ikaw ma-challenge jud ka na researcher to really have follow-up questions kay para gather nimo and then ma-answer nimo imong mga SOP questions. So, that's it, no? So, I hope that was clear. Again, ang imong skill in interview researchers, please work on that. So, I think that would be all for our interview process. Thank you, everybody. Thank you, researchers. Happy researching, and God bless you. Good luck sa pag-do sa interviews. Bye-bye.